katika ulimwengu wa cryptocurrency upashi kukosa hii app ya CoinMarketCap. Hii hapa. Kwa hii app itakusaidia kwenye mambo mengi sana kuhusu cryptocurrency. Kwa hiyo yenyewe ina option zote ambazo unazihitaji kuhusu token making, kila kitu kuhusu coin na meme na vitu vyote. Vile vile kuna platform, kuna community ambazo watu wana share experience yao kuhusu mambo mbalimbali, na vile vile kuna portfolio, unaweza ukaconnect wallet yako na uko unafanya miamala kama kawaida na vitu vingine. Wana hiyo AI yao ambayo inaweza kukusaidia kufanya mambo mbalimbali mengine. So ina vitu vingi ambavyo inaweza kukusaidia kama wewe ni mtu ambaye mnapenda masuala ya cryptocurrency na unahitaji kupata data nzuri za coin kama unavyoona, ambazo ziko kwenye top, ambazo ziko kwenye trend, watch list unaweka, overview, RWA. Hii RWA nishawahi kuizungumzia sana RWA. Unaweza ukaenda kuangalia video zangu, nimeongelea sana kuhusu RWA. Na kuna exchange, kuna YEL, kuna NFT. Kwa hiyo iko full katika masuala ya ulimwengu wa cryptocurrency na blockchain. So leo nitaka nikupe hiyo tu. Ukitaka kujisajili, angalia nimekuwekea linki kwenye bio yangu. Unaweza uenda kuangalia na ukajisajili.